ठीक है আর সন্ধ্যে হুজুরের আইসি ওই একটা ঘটনা তো হুজুর হই না আমি তো তাহলে হুজুরের কি হবে ওই বলি বা সন্ধ্যে হুজুর আইসক্রিম দিয়ে খেতে আইসে বড় দিল্লি ইয়ে দারুণ তে একদিন হয়েছে মানা আপনি কাজী সব কিছু হয়েছে আমার ভাই একটু শুকুর সবে হয়েছে আপনি শুকুর ভাই না ও আব্দুল হাকিমকে ইনাম দেওয়া হবে বালা খরচ করে আপনি নাই না এবারে জি বাসাইলে উঠে এমনি বলছেন না শেখুল ইসলাম এমনি বলছেন না শেখুল এমনি বলছেন না গঙ্গোই রহমতুল্লাহ এমনি বলছেন না হাজি ইমদাদুল্লাহ মহাজির মক্কি এমনি বলছেন না বাসাইলে প্রোগ্রাম আইলে কমসম কি বরকত আছে যে এই একাডেমিতে দারুলুম नानोत्री रहमतुल्लाह अलैह हाजी अब्दुल हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह शेखुल रहमतुल्लाह अलैह गंगोई रहमतुल्लाह अलैह नानोत्री रहमतुल्लाह अलैह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह পর্যন্ত আমরা নিসবতের নিরাপত্তায় এই ভাষণটি দেই আসলুহা সাবিতুন ফারহান সালাম এই গাছই জমাতে লিখে দুনিয়া মাঝে এর কাল পাল আসন সুবহানাল্লাহ বাশান্তি এনে বাশান্তি আসন বলে আমি মুবারকবাদ দিয়া আল্লাহ আপনাদের আপনাদের বড় করে জাযায়ে খাইর দাও সারা কবরে আল্লাহ মুক্তি দিবেন আমিন এই বাশান্তি আমার ঘরে বাশান্তি বললে মগরে আল্লাহ এদের বের হয়ে গেছে আজ আপনারা সব বানাইছো বাশান্তি বলতে আমার কাছে ইলো বিষয় যে 1000 ভুক্তা 100 ভুক্তা চালিয়ে ছাত্রবাদ বানাইয়া নিজের তৈরি আছে না নিজের মনি পুরা আছে নিজের দেখি পড়া লাগছে নিজের মেহনত করে বহুত টাকা আগে বুঝিস এই বাচ্চাটা বাসানি বুঝতে বাসানি শেষে নিজে বুঝছো আর মুখে আমি হচ্ছি জরুরি বুঝছো একদম মানুষটা ওই ভালো এটা বাবা বলছি এক জমানা আছে ওখানে দেখিয়া যদি মাথা ফাসাদ যায় এই ইলমাবাদী প্রবৃত্তি দিয়ে পারবে না ওটা ইলম না আরো সমস্যা বাসানি হুজুরের লগে ওখানে করে হবে ওখানে যদি দুনিয়া পারে এক করে কাম করতে হবে এই সব লাগে জিনিস তো থাকা বা আনলে পারে আমি আসাদ চাই কারণ রে আজ দুনিয়া ভাব দুনিয়া বাসানি হুজুর নেবা করা করতা রিজার্ভ মানে নিজ করা করতা আচ্ছা দিল হয়েছে বাট দিল হয়েছে দিল কি বারে দিল আমার দিল তার শুনাই সামনে দিল আমরা এটা হতো দারুণ নেওয়ার জঙ্গা আজাদি আখরি আমরা রেকর্ডিং এ আছে আমরা রেকর্ডিং এ কি দেশকে আজাদ করেছি আজাদ করেছি যদি মুসলমান গান্ধী এরকম মুসলমান হল এই জঙ্গা আজাদি মানে শুরু করা জঙ্গা আজাদি আবার শুরু দেশ আজাদ হইল
ये तारीख हमारा नहीं होता है कि इधर वाला को इंग्रेजी देश के बिगाड़ी भले बाहरी मुल्कों को नवाब सिराज दौला के घर बुला ले सबसे बड़ा इंग्रेजों को खतरा से दूसरे धागे मतलब विलायत नवाब सिराज दौला इंग्रेजों का बड़ा लड़ाई मीर जाफर से लगे गद्दारी होता ये लोग इंग्रेजों का लगे वे अल्लाह मुकद्दर असीना यो शरीर से वे अल्लाह ताला ये जो का कैसा अल्लाह का हजारों मुसलमान विश्व को उन्होंने देश को परमाणु एक परमाणु आजाद है इंग्रज बड़ी लड़ाई करता मुसलमान नहीं होता या बातें करके कुछ सुनना नहीं होता है ताकि बात भटकनी सोईश्वर कि कुछ सुनना नहीं होता है सोईश्वर जब वो कहीं सोईश्वर इंग्रज का सीना लक्षण का बहुत आज से हिंदुस्तान गुलाम हो गया टीपू सुल्तान मौसम पूरे ये हिम्मत से भूल था हजारों मुसलमान टीपू सुल्तान ने शहीद सामने बनाने लड़ाई इस समागम को हजारों मुसलमान सिर्फ उम्मत मुस्लिम को बुलाते अल्लाह को नूरी बोलियो मेरा शहादत बता दिया जन्नत में फिरदौस कर आखिरी समय शेखुद्दीन रहमतुल्लाह है जैसा मानता देखा ईश्वर हो सकता है आशीर्वाद हो सकता बेटा इंग्रेज डेली कोने साई बरस ताने पुराना जमाने स्त्री दिया ऐसा खरा रखो और लाइव पे धीरे धीरे नाम पूरी से एक बार कह दो लोग का बताना और तकरीबन हुए आपने गुज़िश्ता साल का वादा पूरा किया मैं पूरे लोगों की तरफ से आपको जज़ा